Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jai Prabhupada, Srila Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Jayam Vishnupada Paramahansa Parivrajikacharya Ashtatarasta Srimad Goswami Abhay Chanavinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Mahapurana ki jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Jai Shri Shri Guru Gauranga. Jai Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, third canto, 24th chapter, text number 36. तीसरा स्कंद अध्याय 24 श्लोक संख्या 34. एतान में janma lokesmin, mumukṣūṇāṁ durāśayāt, prasaṅkhyānāya tattvānāṁ, sammatāyātma-darśane.
Pardons? etan me janma loke smin mumukṣūṇāṁ durāśayāt prasaṅkhyānāya tattvānāṁ sammatāyātma-darśane Etat. मे मेरा जन्म जन्मका लोके संसारमा अस्मिन यिनी मumukṣūṇāṁ मुक्तिको इच्छाको परम साधुद्वारा durāśayāt अनावश्यक भौतिक इच्छाहरूले prasaṅkhyānāya विवेचन गर्नका लागि tattvānāṁ सत्यका sammatāya अत्यन्त उत्कृष्ट ātma-darśane आत्म-साक्षात्कारको निम्ति Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. My appearance in this world is especially to explain the philosophy of Sāṅkhya, which is highly esteemed for self-realization by those desiring freedom from the entanglement of unnecessary material desires. अनुवाद र तात्पर्य अभिचरणबिन्द भक्तिवेदान्त स्वामी श्रील प्रभुपादजीद्वारा यस संसारमा मेरो प्राकट्य विशेष रूपमा साङ्ख्य दर्शनको प्रतिपादन गर्नको निम्ति भएको हो। यो दर्शन ती व्यक्तिहरू जो आत्मसाक्षात्कारमा परम उत्कृष्ट छन्, जो अनावश्यक भौतिक कामनाबाट मुक्त छन्, तिनीहरूको निम्ति हो। Purport: Here is the word durāśayāt is very significant. यहाँ durāśayāt शब्द अत्यन्त सार्थक छ। Dur refers to trouble or dukkha, miseries. दूरको अर्थ विपत्ति या दुख हो। And āśayāt means from the shelter. आशयातको अर्थ नै आश्रय हो। We conditioned souls have taken shelter of material body, which is full of troubles and miseries. हामी बद्धजीवहरूले भौतिक देहको आश्रय लिएर रहेका छौं, जो कष्ट तथा दुखले परिपूर्ण छ। Foolish people cannot understand the situation, and this is called ignorance. मूर्ख व्यक्तिहरूले यो स्थिति बुझ्न सक्दैनन्, जसलाई अज्ञान भनिन्छ। Illusion or spell of Maya. मोह अर्थात मायाको छडी भनिन्छ। Human society should very seriously understand that the body itself is a source of miserable life. मानव समाजले गम्भीरतापूर्वक यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ कि शरीर स्वयं नै दुखको मूल कारण हो। Modern civilization is supposed to be making advancement in scientific knowledge, but what is this scientific knowledge? भन्ने गरिन्छ कि आधुनिक सभ्यता वैज्ञानिक ज्ञानमा एकदमै प्रगति गरिरहेको छ, तर वास्तवमा वैज्ञानिक ज्ञान के हो त? It is based on bodily comforts only, without knowledge that, however comfortably one maintains his body, the body is destructible. यो मात्र शारीरिक सुख अर्थात सुविधामा निर्भर छ। यसको ज्ञान उनीहरूलाई छैन र उनीहरू शारीरिक सुख जो नाशवान छ त्यसको खोजीमा छन्। As stated in Bhagavad Gita, antamante me deha, these bodies are destined to be destroyed. भगवत गीतामा भनिएको छ, अन्तमन्त इमे देहा, यी शरीर नाश हुने निश्चित नै छन्। Nityas yuktah sharirinaha refers to the living soul or the living spark within the body. नित्य योक्ता शरीरिणले शरीरमा भौतिक जीवात्मा अर्थात जुन आत्मबोध छ यसको बारेमा बताउँछ। That soul is eternal, but the body is not eternal. यहाँ आत्मा त अमर छ तर शरीर अमर छैन। For our activity, we must have a body. Without a body, without sense organs, there is no activity. कार्य गर्नको निम्ति शरीर चाहिन्छ, बिना शरीर बिना इन्द्रिय कुनै पनि क्रियाकलाप हुन सक्दैन। But people
not inquiring whether it is possible to have an eternal body. तर मानिसहरूले यो कुरा जान्ने इच्छा हुनुपर्छ कि शरीर अमर हुन सक्छ कि सक्दैन. Actually, they aspire for the eternal body because even though they engage in sense enjoyment, that sense enjoyment is not eternal. वास्तवमा अमर शरीरहरू यसको निम्ति खोज्छन् कि उनीहरू इन्द्रिय सुख भोग गर्नको निम्ति, तर भोग कहिल्यै अमर हुन सक्दैन. They are therefore in want of something which they can enjoy eternally, but they do not understand how to attain that perfection. अथ यस्तो वस्तुको अभाव सधैँ भइरहन्छ जसले निरन्तर भोग गर्न सक्ने, तर यो कुरा जान्नु पर्दछ कि यो कुरा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ. Sāṅkhya philosophy, therefore, as stated herein by Kapila Deva, is tattvānāṁ. अतः यहाँ कपिल देवद्वारा वर्णित सांख्य दर्शन तत्व नाम हो. The Sāṅkhya philosophy system is designed to afford understanding of the real truth. सांख्य दर्शन वास्तविक सत्य ज्ञान प्रदान गर्नको निम्ति तयार So गरिएको what is छ. that real truth? त्यो वास्तविक सत्य के हो त? The real truth is knowledge of how to get out of the material body, which is the source of all troubles. वास्तविक सत्य त्यो ज्ञान हो जसले समस्त दुःखको मूल अर्थात् यस भौतिक शरीरबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्दछ. Lord Kapila's incarnation or descent is specially meant for this purpose. यस कार्यको निम्ति भगवान कपिल देवको अवतार भएको हो. That is clearly stated here. यसको यहाँ स्पष्ट रूपमा वर्णन गरिएको छ. Om ajnanatimirandhasya gnananjanashalakaya chakshurmilitam yena tasmai shri gurave namaha narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudhirayat nashta prayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyuttama shloke bhaktir bhavati naistiki yam svanubhavam akilam shutisaramekam adhyatmadipamati tirsatam tamondham samsarinam karunaya purana guhyam tam vyasa sunupayami gurum muninam mukham karoti vachalam palgum langayate girim tatkripatamaham bande shri gurun dinatarini ajanulambita bujau kanakavadatou sankirtanai kapitaro kamalayataksau vishwambaro dvijabaro yugadharma palo vande jagat priyakaro karunavataro vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyaeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. In this verse, very important word, as Prabhupada mentioned, durāśayāt. यहाँ यो श्लोकमा प्रभुपादले बताउनु भएको छ दुराशयात शब्दको अर्थ. So, dur means suffering and ashayat means from the shelter. दुःख अर्थ दुःख या विपत्ति अर्थात् आशयतको अर्थ आश्रय हो. In other words, people can suffer because of they taking wrong shelter. Dhoka, as they say in Nepali, dhoka pais mangali. Correct. Apna dhangali. मानिसहरू कष्ट पाउँछन् किनकि उनीहरूले गलत बाटो लिने निर्णय गरेका छन्. And I can't help myself from remembering one story. मेरो एउटा कथा मलाई स्मरण भयो. It was one flight on which were 4 people flying. It was private jet. यो स्पाइरो जेटमा हामीहरू चार जना मानिसहरू उडिरहेका And there थियौं. were 4 people. One of them was pilot. तिनीहरूमध्ये एउटा पाइलट थिए, Another one prime minister of the country. एउटा देशको प्रधानमन्त्री थिए, 4th one was student of Tribhuvan University, and another one was professor. अर्को चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रोफेसर थिए र अर्को विद्यार्थी थिए. And all of a sudden, unexpectedly, the engine of the flight got crashed. And flight started to just fall down. अचानक त्यो विमानको इन्जिन खराब हुन गयो. And flight started to fall down, crashed. त्यसपछि त्यो फ्लाइट अब बिस्तारै त्यहाँबाट दुर्घटना हुन पुग्यो. And unfortunately, on that flight were only 3 parachutes.
तर त्यो फ्लाइटमा केवल 3टा मात्रै प्यारासुट थिए। And then all of a sudden pilot came out and said, "Gentlemen, I am the head pilot of this flight and I have full right to grab one parachute according to the constitution of the country." And he grabbed and jumped. त्यसपछि पाइलट आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हे व्यक्तित्वहरू, अब यो प्लेनमा केवल 3वटा मात्रै प्यारासुट छन्। नियम र संविधान अनुसार मैले नै सुरुमा त्योमध्येको एउटा प्यारासुट उडाउन अनुमति पाउनु पर्दछ। Well, there is no time to think much because when it's like only seconds left, then दूध का दूध पानी का पानी. Everybody, when difficulties comes, everyone manifests his own nature. त्यहाँ धेरै समय पनि थिएन किनकि त्यहाँ सेकेन्डमा निर्णय लिनुपर्ने थियो। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति आफैले व्यवस्था गरिरहेका थिए। It's very nice to become devotee when Hare Krishna, when sun is shining and everything nice, prasadam on time, Hari Bol, Samsarada, one temple in time opening, everything super. Very nice to be devotee. एकदम सजिलो छ हरे कृष्ण जप्न। जब सूर्योदय भएको छ, प्रसादमको सबै व्यवस्था छ, मन्दिरको सबै कुरा राम्रो छ, त्यो समयमा भक्ति गर्न सजिलो छ। When flight is smooth, and some even snacks distributed during the flight, everything no tension. जब विमान एकदम राम्रो गतिमा चलिरहेको छ र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका भोजनहरुको व्यवस्था गरेको छ, त्यो समयमा त आनन्द नै आउँछ। And people have tendency just to lean back and just relax. मान्छेहरुको नियत नै हुन्छ कि उनीहरु आनन्द रूपमा त्यहाँ विश्राम गर्दै र आफ्नो आनन्द लिने। But the problem is that flight of this life sometimes and falling down, this audio effect for those who are sleeping. कहिलेकाहीँ यस्तो परिस्थिति आउँछ कि फ्लाइट चाहिँ अचानक रूपमा तीव्र गतिमा तलतिर अगाडि बढ्न सक्छ। So then minister came out. त्यसपछि minister of country. त्यसपछि ती राष्ट्रका मन्त्री अगाडि आउनुहुन्छ। And he started to think about his own safety. Well, gentlemen, I am minister, I have full right according to Constitution and human rights and United Nations for one parachute. And you can give so many reasons to excuse yourself. He grabbed the parachute and jumped. त्यसपछि ती मन्त्रीले आउँछन्, एकदम अचानक रूपमा आउँछन्। उनीहरूले भन्छन् संविधान अनुसार, मानवको अधिकार अनुसार र युएनको अनुसार पनि यो अर्को प्यारासुट मैले पाउनु पर्दछ। So professor and students left. अब बाँकी प्रोफेसर र विद्यार्थी बाँकी रहन्छन्। So professor said, "My dear son, you are so young, you are future of the nation. You grab last parachute and jump." त्यसपछि प्रोफेसरले भन्छन्, "Let me die. I am old man, बुढो मान्छे." हेर बाबु, तिमी त युवा छौ, तिमी देशको निम्ति एउटा भविष्यको कर्णधार पनि हो, त्यसैले एउटा प्यारासुट लिएर तिमी उड। म त बुढो मान्छे हो, म त गइसके अब। So and the student said, "No, professor sir, it's okay. You take, jump. I have one." त्यसपछि विद्यार्थीले प्रोफेसरलाई भन्नुहुन्छ, हैन गुरु, अब हजुर जानुस्, म त युवा मान्छे छु, म आफ्नो व्यवस्था गर्छु, हजुर प्यारासुट लिनुस्। How come? We had only according constitution only 3 parachutes here. विधान अनुसार हामीसँग 3वटा मात्रै प्यारासुट थियो, यो कसरी हुन सक्छ? And he said, "Well, you see, our minister was so much in hurry to save himself that by mistake he grabbed my school bag." त्यसपछि उनले बताउँछन् कि ती मिनिस्टर अर्थात् ती मन्त्री यति धेरै आतुर थिए कि उनले मेरो स्कुलको झोला लिएर उनले चाहिँ प्यारासुट सम्झेर गए। So see, he basically in the critical time he took the wrong shelter. त्यसैले त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उनले गलत चीजको सहारा लिएका थिए। And in 7th Canto, 9th chapter, text number 19, Prahlad Maharaj very nicely describes in his prayers what is real shelter. स्कन्द 7 अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 मा 7:9-19 स्कन्द 7 अध्याय 9 श्लोक संख्या 19 मा प्रहलाद महाराजले वास्तविक सहारा के को लिनु पर्दछ भनेर बताउनु भयो। बलस्य नेह शरणं पितरं नृसिंह नार्तस्य छागदमु उदन्वति मज्जनो नौ तपस्यतात प्रतिविधिर या इहंजसेस्तस तवत् विभूत अनुभृतं त्वत् उपेक्षितानम। He says that my dear Lord Nrsimha, उहाँले भन्नुहुन्छ, हे मेरो प्रिय भगवान नरसिंहदेव, people invent so many ways to save themselves, and particularly मानिसहरूले आफूलाई बचाउने विभिन्न उपायहरू खोज्ने गर्दछन्। And he says, well, parents, they trying to take shelter of the baby, but baby sometimes dies. कहिलेकाहीँ मातापिताहरूले आफ्नो छोराको सहारा लिने गर्छन्, तर ती पुत्रहरू शरीर छोड्दछन्। Doctors, they providing super pooper medicine from coronavirus, for example, right? But patient still dies in spite of very expensive medicine.
डाक्टरले विभिन्न प्रकारका महँगा औषधिहरू लिन्छन् तर बिरामीहरू कोरोना भाइरसले अर्थात् विभिन्न कारणले मर्ने गर्दछन्। And a great sheep, however great and strong it may be, still sinks in spite of his strength. Still sinks like Titanic. ठुला ठुला जहाजहरू डुब्ने गर्छन्, उसको जतिसुकै बलियो अर्थात् जतिसुकै शक्तिशाली भए तापनि उनीहरू डुब्दछन् जस्तै कि टाइटानिक। So therefore, unless they will take shelter of your lotus feet, tavad vibhūtanuvritam tvadupekshitānaṁ, they have to take shelter of your lotus feet, O my dear Lord. जबसम्म तिनीहरूले हजुरको चरण कमलको सहारा लिँदैनन् अर्थात् वास्तवमा उनीहरूले हजुरको चरण कमलकै सहारा लिनु पर्दछ। You see? And interesting enough that people, and Prabhupada says in this purport, that modern civilization taking shelter of the school bag, of the wrong parachute, which is not going to help. आधुनिक विज्ञान अर्थात् आधुनिक सभ्यता अहिले जुन झोला छ स्कुलको झोला त्यो झोलाको सहारा लिइरहेका छन्। It's like something, believe me or not, but present situation, for example, it's heavy war going on nowadays. तपाईहरु विश्वास गर्नुस् कि अहिलेको समाजमा अहिले एकदमै गहिराई रूपमा ठूलो युद्ध हुन गइरहेको छ। And can you imagine all country taking care to produce beautifully looking uniform for the soldiers, very nicely looking. हरेक देशले आफ्नो सैनिकहरुको लागि एकदमै राम्रो चमकदार लुगाहरुको व्यवस्था गरिरहेका They छन्। can even make different size of skulls there, very dangerous looking uniform. उनीहरुले सैनिक लगाउने लुगाहरुमा विभिन्न प्रकारका सजी सजावटहरु गर्दछन्। And they creating big barracks and big temple like buildings of the army camp, very big. उनले एकदम विशाल रूपमा ठूला विशाल मन्दिर जस्ता देखिने आर्मी क्याम्पहरु बनाउने गर्दछन्। And government spending so much resources and money to create infrastructure of army and everything whatever required. सरकारले उनीहरुलाई चाहिने विभिन्न प्रकारका भवनहरु अर्थात् यस्ता व्यवस्थाहरु धेरै आर्मीको निम्ति गरिरहेका छन्। But if government forgets to train soldiers how to shoot the bullets, if government forget to train them how to lead the war, यदि सरकारले सबै व्यवस्था गरे तापनि सैनिकहरुलाई राम्रोसँग तालिम प्रदान गरेन कसरी युद्धमा लड्नु पर्दछ भने, soldiers they have very nice desire to protect something, but if they don't have bullets and they don't know how to shoot them, यदि ती सैनिकहरुसँग एकदमै इच्छा छ देशको रक्षा गर्ने तर उनीहरुसँग आवश्यक रूपमा गोली बारुदहरु छैनन् र उनीहरुसँग तालिम छैन भने, and when there is war, real war, they found that they forgot that they don't have bullets to fight. जब वास्तविक युद्ध हुन्छ तब त्यो बेला उनीहरुले थाहा पाउँछन् कि उनीहरुसँग त बमबारुदहरु छैन रहेछन्। So in a similar way, all life modern civilization bothering only about the external things like material body and everything connected to this body. They creating infrastructure and buildings and whatnot, and they forgetting about the soul. त्यसैगरी अहिलेको वैज्ञानिक सभ्यता पनि बाहिरी रूपमा अर्थात् बाहिरी सजावटको जस्तै यो शरीरलाई सजाए जस्तै उनीहरु बाहिर मात्रै गरिरहेका छन् तर वास्तविक चाहिने कुरा उनीहरुसँग छैन। And in particular war, infrastructure can be destroyed in 2 days. Nothing left. And people just waiting, give us something to fight because we need to fight something to protect ourselves. त्यस्तै गरी अहिलेको युद्धमा पनि बाहिरी रूपमा जुन संरचनाहरु छन् ती संरचना जहिले पनि 2 सेकेन्डमा तिनीलाई ध्वस्त पार्न सकिन्छ। So in a similar way, we declaring the war to Maya, as Prabhupada said. The spiritual movement is nothing but declaration of war to Maya. त्यस्तै गरी हाम्रो जीवनमा पनि जति पनि हाम्रो जीवनमा घटिरहेको छ यो मायाको विरुद्धमा ठूलो युद्ध हो। Because all world is mad civilization which doesn't care, for spiritual education and spiritual understanding of goal of life. They're just simply bothering about external things. Big skyscrapers, and Prabhupada said, modern civilization means construct big skyscraper and then climb that skyscraper and commit suicide. That's all. त्यस्तै गरी अहिलेको यो भौतिक सभ्यता पनि बाहिरी रूपमा सबै सजी सजावट देखावट मात्रै रहेको छ। यसले वास्तविक रूपमा हाम्रो आध्यात्मिक प्रगतिको निम्ति केही पनि गर्न सक्दैन। And Srimad Bhagavatam actually guiding us and giving us real shelter. So when the war will come, individual, collective or global, physical or internal, so we can take proper shelter. Bhagavatam is real parachute. त्यस्तै गरी श्रीमद् भागवतम चाहिँ हामीलाई वास्तविक आश्रय हो जसले चाहिँ वास्तविक प्याराशुटको काम गर्दछ जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा असहजमा हामीलाई साथ दिन सक्छ। Because we can expand and
improve externally with this modern civilization, but if there is no happiness inside, then tadakim, what is the use? यो अहिलेको सभ्यताले बाहिर रूपमा हामी देखाउन सजावट त गर्न सक्छौं, तर जुन बेला असहज परिस्थिति छ त्यो बेला यसले सहारा दिदैन। And one of the wonderful examples in Srimad Bhagavatam given of Gajendra elephant, which happened to be also. श्रीमद् भागवतमा एकदमै राम्रो उदाहरण गजेन्द्रको दिएको छ। And there are wonderful places here in Nepal. Gajendra Moksha, we went. This is on the bank of the river. नेपालमा पनि गजेन्द्र मोक्ष नामक स्थान रहेको छ। Triveni, yes, beautiful place where Gajendra Moksha took place. जुन त्रिवेणी स्थान रहेको छ जहाँ गजेन्द्र मोक्षको लीला भएको थियो। Gajendra, he was most powerful king, most advanced elephant civilization. गजेन्द्र एकदमै बलिया अर्थात् शक्तिशाली राजा थिए, उनले चाहिँ त्यहाँ राज गर्दथे हात्तीहरूमाझ। And once he went to the mountain Trikuta with all his wonderful family and kids, and he took leave from the office, and they went to enjoy, and they were enjoying in the river. एकपटक उनीहरू आफ्नो परिवार सहित त्रिकुटमा गएका थिए जहाँ आफ्नो परिवार छोराछोरी सबैलाई लिएर उनीहरू अफिसबाट बिदा लिएर गएका थिए। And then all of a sudden the crocodile grabbed his leg. अचानक गोहीले उनको खुट्टा पक्रिए। Unexpected. He never expected. Then in February, of 2022, Gajendra will come and grab his leg and start to pull him in the water of material existence, of suffering. उनले अपेक्षा नै गरेका थिएनन् कि यसरी फेब्रुअरी महिनामा गोही आएर मेरो यसरी खुट्टा समाउँछन् र मलाई पानी भित्र धकेल्दछन् भनेर। And Gajendra definitely started to fight with his trunk, he was first suffering, and they were fighting for 1,000 years. Though they were thinking it will be only 2 days fight. No. Thousands of years they fight on the demigods calculation. हुन त त्यहाँ गजेन्द्रले पनि आफ्नो विभिन्न प्रयासहरू गरे, गोहीबाट निस्किन आफ्नो सुँडले विभिन्न प्रयासहरू गरे र त्यो हजारौं वर्षसम्म त्यसरी युद्ध हुन गयो। उनीहरूलाई लागेको थियो कि त्यो 1-2 दिनमा नै युद्ध सकिन्छ। And Gajendra, he was looking toward his relatives and friends, those who were staying on the bank. Please, come on, you, wife, children, yatha, griha, kshetra, sutapta, vitta, and even ATM bank account and everything was cut off from him. गजेन्द्रले त्यहाँ धेरैसँग आशा अनुरोध गरे, छोराछोरी, श्रीमती जति पनि आफन्तहरू छन् सबैलाई सहयोग गर्नको निम्ति उनले आफ्ना विभिन्न सहाराले एटीएम को निम्ति अरु कुनै पनि सहारा खोजे, कसैले पनि साथ दिएनन्। And even his family members, they just took refuge and left to forest. They just, sorry, we cannot help you, and they just left him. उनका परिवारका सदस्यले पनि बिस्तारै उनीलाई छोड्दै गए, आफ्नो बाटो तताउँदै जंगलतिर गए। And Gajendra realized, I am fighting alone on my own. I have to fight on my own. What can I do? त्यसपछि गजेन्द्रले अनुभूति गरे कि मैले आफैले त आफ्नो निम्ति आफैले युद्ध गर्नुपर्ने रहेछ। And at that time nothing external gadgets working because nothing left. त्यस समयमा बाह्य साधनहरूले कुनै पनि रूपमा उनलाई सहयोग गरेका थिएनन्, किनकि केही पनि बाँकी नै थिएनन् त्यहाँ। And then he started to offer the prayers. He realized that in previous life he was king Indradyumna, and he remembered the prayers whatever he could from previous life. त्यसपछि उनले पूर्वजन्मको स्मरण आयो र राजा इन्द्रदुम्नको रूपमा उनी जीवन जिउँदाखेरिको प्रार्थनाहरू उनले गाउन सुरु गरे। And wonderful prayers he offered, but one of the prayers he actually addressed to the Lord as a real shelter. धेरै प्रार्थनाहरू थिए, तीमध्ये एउटा विशेष प्रार्थना उनले भगवानलाई गाउन सुरु गरे। नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो पवर्गाय परायणाय. He says, my dear Lord, उनले भने, हे मेरो प्रिय भगवान, you are the cause of all causes. हजुर सबै कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ, but you don't have any cause. तर हजुरको कुनै पनि कारण छैन। Therefore you are the wonderful cause of everything. त्यसैले हजुर हरेक कारणका पनि विशेष कारण हुनुहुन्छ। I offer my respectful obeisances unto you who are the shelter of the Vedic knowledge. म हजुरलाई विशेष प्रणाम गर्दछु जो वैदिक ज्ञानका हजुर स्रोत हुनुहुन्छ। And on the Vedic knowledge which contains the shastras like Pancharatras and Vedanta Sutra. जहाँ पञ्चरात्र अर्थात् वेदान्त सूत्र छन् ती शास्त्रहरू पनि हजुर ज्ञाता हुनुहुन्छ। And these scriptures are your representations. र यी जति पनि शास्त्रहरू छन् हजुरका प्रतिनिधिहरू हुन्। And these shastras, they are source of all parampara system. र जति पनि शास्त्रहरू छन् यी सम्पूर्ण परम्पराका स्थिति हुन्। Because
it is you who can give liberation from this suffering. त्यो हजुर मात्रै हुनुहुन्छ जसले यो भौतिकताबाट मुक्ति दिलाउनुहुन्छ. And he says, you are the only shelter for all true transcendentalists. तपाई मात्रै एकमात्र सहारा हुनुहुन्छ सम्पूर्ण दिव्यात्माहरूको. So let me offer my obeisances unto you. म मेरो विनम्र प्रणाम हजुरमाथि गर्न चाहन्छु. And with all sincerity, he just simply didn't find what kind can I offer because nothing remaining. He found one lotus flower there, and he grabbed this by his trunk and throw in the sky. Krishna was not there. उनको सम्पूर्ण इमानदारीताबाट उनले के गर्न सक्थे त? त्यहाँ अगाडि रहेको जुन फूल थियो, पुष्प थियो, त्यो पुष्प समातेर उनले सिधै आकाशमा, कमलको पुष्प आकाशतिर फाल्छन् जहाँ भगवान that थिए. faith that if I'll throw this flower, patram pushpam phalam tuyam, Krishna will manifest. He didn't see Krishna, he had some faith that he will manifest. उहाँलाई श्रद्धा थियो कि जब त्यो कमलको पुष्प यदि उनले आकाशतिर फालेछन् भने त्यहाँ अवश्य पनि भगवानले सुन्नुहुनेछ भने. Shraddha anusari bhakti adhikari. So we have to have faith in something sublime which not perceived by our physical senses. त्यसैले हामीले त्यस्तो कुरामाथि श्रद्धा हुनुपर्छ जो हाम्रो भौतिक दृष्टिले नदेखिन पनि सक्दछ. That is the price which we have to pay to get the mercy of Krishna. कृष्णको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति त्यो नै हामीले एउटा अचूक मूल्य तिर्नु पर्दछ. Not like that, hey, God help me, why are you not helping me? Hey, come on, you pay price. You have to invest Shraddha anusari bhakti adhikari. We want everything for free. त्यसो होइन कि हामीले भगवानलाई ल भगवान मलाई दिनुस् भनेर हामीले कुनै पनि कुराको माग गर्न मिल्दैनौँ. श्रद्धा अनुसारै भक्ति अधिकारी हुन्छ. Therefore, to get that Shraddha, which is the only currency in the market of Nityananda Prabhu, त्यसैले त्यो श्रद्धा अर्थात् त्यो कृपा केवल नित्यानन्द प्रभुसँग छ. we have to associate with those who have that Shraddha. हामीले त्यस्ता व्यक्तिको सँग गर्नुपर्छ जोसँग त्यो वास्तविक श्रद्धा छ. And Srila Prabhupada, how fortunate and lucky we are that Srila Prabhupada, he condensed his Shraddha in his books. He just simply solidified in the filed up all his Shraddha faith in his wonderful books. त्यसैले हामी यति धेरै भाग्यवानी छौँ कि श्रील प्रभुपादजीले आफ्नो सम्पूर्ण श्रद्धालाई यस्तो रूपमा राख्नु भएको छ कि सम्पूर्ण श्रद्धा उहाँले पुस्तकको मार्फत दिनुभएको छ. One old man, 70 years old, crossed the ocean with 40 rupees in the pocket. He went to New York, in this crazy city with 10 million people, those who are running for sense enjoyment. एउटा वृद्ध व्यक्ति जुन जहाजमा लामो समय गरेर न्युयोर्क जानुभयो, त्यहाँ गएर ती लाखौं विभिन्न प्रकारका मूर्ख व्यक्तिहरूको समाजमा गएर त्यहाँ यो प्रचार गर्नुभयो. And he simply prayed, my dear Lord, why did you bring me here? त्यहाँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हे भगवान मलाई यहाँ हजुरले किन बोलाउनु भयो भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ. I don't have bhakti, I don't have knowledge, but I have full faith in your holy name. ममा न त कुनै भक्ति छ न कुनै ज्ञान छ, तर ममा केवल हजुरमाथि श्रद्धा छ. And I want to liberate these fools and rascals. म यी मूर्खहरूलाई दुष्टहरूलाई उद्धार गर्न चाहन्छु. I want to help them. म यिनीहरूलाई सहायता गर्न चाहन्छु. What is that help? तर त्यो सहायता के हो त? Because everybody have such a burning fire, as Prabhupada said, for eternal enjoyment, but they are suffering without this enjoyment because they don't understand who are they. They are spiritual souls. हरेक व्यक्तिसँग त्यो ऊर्जा छ, त्यो आनन्द लिने एउटा अग्नि छ, तर उनीहरू नित्य रूपमा आनन्द लिन खोज्छन्, तर उनीहरूलाई थाहा छैन त्यो नित्य आनन्द के हो त. And it's interesting, I was thinking today that Krishna in Bhagavatam explained what does it mean to be one with the Lord. यहाँ भगवानले बताउनु खोज्दै हुनुहुन्छ भागवतममा. आज मैले सोचिरहेको थिएँ कि भगवानसँग एक हुनु भनेको वास्तवमा के हो त. And Srila Prabhupada explains that real oneness with the Lord, as many impersonalists they say. श्रील प्रभुपादजीले यहाँ वास्तविक भगवानसँग एक हुनु के हो त, तर विभिन्न मायावादीहरूले भगवानसँग एक हुनेको अर्थ बताउन गर्दछन्. They saying that I am God, you are God, we are all one, everything same. Om, 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 Shanti, everything one, just light. Khatam. उनीहरूले भन्ने गर्दछन् कि तिमी भगवान हौ, म भगवान हौ, हामीहरू सबै एकै हौँ, सबैलाई शान्ति एकान्त भन्ने उनीहरू यस्तो सोच्ने गर्दछन्. This Nirvishesha philosophy partially right that we are parts and parcels, but we are all individual souls. यो निर्विशेष सिद्धान्त एक हिसाबले हामी भगवानसँगका छुट्टै एउटा अंशांशहरू हौँ, तर हामी एउटा स्वतन्त्र जीव पनि हौँ.
this impersonal approach was very strongly addressed by Parampara system to disapprove that we are not only spiritual light, we are also individual souls, personalities. यो निर्विशेष सिद्धान्त हाम्रो परम्पराले एकदम वास्तविक रूपमा राम्रोसँग बताएको छ कि हामी भगवानको अंश मात्र होइन कि हामी एउटा स्वतन्त्र जीव पनि हो. And this is not just only Muslim, Christian, Hindu or Jewish people. No, this philosophy for everyone. यो सिद्धान्त न कुनै मुस्लिम, हिन्दू, क्रिश्चियन कसैको निम्ति होइन कि यो सम्पूर्णको निम्ति हो. सर्वा उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन सेवनम भक्तिरुच्यते. सर्वा उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम. We have to purify all these designations of the material world. External. यो भौतिक जति पनि उपाधिहरू छन् यी सम्पूर्ण उपाधिहरूबाट मुक्त हुनुपर्दछ बाह्य रूपमा. And you imagine when people suffering under the fire on bombarding, like it's now going, suffering. कल्पना गर्नुस् कि ठुला ठुला युद्धहरू भइरहेका छन् त्यसको बीचमा मान्छेहरू अग्निमा जलिरहेका छन्, दुःख पाइरहेका छन्. Like we have certain cities now completely blocked and people they don't have no water, no food, fire everywhere, what to do. And there's not only Hindus sitting. अहिले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ विभिन्न शहरहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छन्. बाहिरबाट कुनै पनि खाना, पानी, कुनै पनि वस्त्र, सहारा केही पनि छैन. And there are Christians and Muslim people and Hindus also, many hundreds of Indian students also, everybody there. त्यो होइन कि त्यहाँ कुनै एउटा सम्प्रदाय मात्रै, त्यहाँ विभिन्न हिन्दू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सम्पूर्ण प्रकारका व्यक्तिहरू छन्. भारतीय विद्यार्थीहरू विभिन्न वर्गका छन्. And then somewhere it's called territorial defense army volunteers. They providing, it's called humanitarian corridor. They providing humanitarian corridor where there is not supposed to be war, that civil people can be taken out, children, women, through that corridor, escape and evacuate them. त्यहाँ सैनिकहरूले एउटा मानवीय सुरक्षित मार्गको बाटो बनाएका छन् जहाँ कि मानिसहरूले सुरक्षित रूपमा बस्न पाउन् त्यस्तो बाटो बनाएका छन् जो सम्पूर्णको निम्ति सहाराको मार्ग रहेको छ. And if you can see YouTube, people so grateful, crying, hugging the soldiers. My brother was telling me they also were escaping from that zone. मानिसहरू यति धेरै कृतज्ञ भएका छन्. उनीहरू आर्मीलाई विभिन्न रूपमा अङ्गमाल गर्छन्, धन्यवाद गर्छन्, चिच्याउँछन्, रुन्छन् कि उनीहरूले गरेको सहायताबाट. मेरो भाइले पनि यो कुरा बताएको थियो कि उनीहरू पनि त्यो एउटा सुरक्षित बाटोमा गएका थिए. Yesterday he said they were so helpful that even we don't have food, they even on the block posts, they giving them food also inside this, on the way, all the way, all soldiers, they taking their own food and giving to them. त्यहाँ कुनै पनि खाने बस्नेको सहारा थिएन, तर पनि त्यहाँ आर्मीहरूले, सैनिकहरूले आफूसँग भएको आफ्नो भोजन पनि त्यहाँ विभिन्न व्यक्तिहरूलाई ठाउँ ठाउँमा गएर बाँडिरहेका थिए. And this difficulties, all people united like family. यो असहज परिस्थितिमा विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरू एकत्रित हुन जान्छन्. On the way they're staying in the houses of unknown to them people completely. Said come, no problem, stay with us. उनीहरू अज्ञात ठाउँमा अज्ञात व्यक्तिहरू कहाँ पनि सहारा लिन्छन्, आश्रय लिन्छन्. Karunaya, this is a compassion. यसलाई नै करुणा भन्दछ. And this is the quality of real sadhu. र वास्तविक साधुको यो नै एउटा विशेष गुण हो. तितिक्षवः कारुणिका सुहृदं सर्वभूतानां अजतशत्रव सन्तः साधव साधु भूषणः. This is a decoration of real sadhu, mercy. त्यसैले वास्तविक साधुहरूको आभूषण यही हो कि उनीहरूसँग कृपा हुन्छ. And just opposite, akaruna, krurta, this is a asadhu. यो असाधुहरू छन् तिनीहरूसँग ठिक यस्तो विपरीत हुन्छ, त्यो हो अकरुणा. And the real person, he wants to help everyone without discrimination. वास्तविक व्यक्तिले सबै व्यक्तिलाई सहयोग गर्न चाहन्छ, कुनै पनि भेदभाव बिना नै. He doesn't want to please only certain group of my religion. Only this, only this group of people. I'll make small ashram only for my followers. That's all. कुनै पनि व्यक्तिले जस्तै यो मेरो सम्प्रदाय अर्थात् मेरो नजिकका मेरो धर्मका मान्छेहरूलाई भनेर संकीर्ण सोचमा कसैलाई पनि रक्षा गर्ने गर्दैन. Because sadhu, he is trikaladarshi. He can see the future because he trusts the shastra. साधुहरू त्रिकालदर्शी हुन्छन्, उनीहरूले भविष्य देखेका छन् किनकि उनीहरूले शास्त्रको सहायता लिएका छन्. And like in that story with Kalidas, who was cutting his branch of the tree he was sitting on, and one sadhu said, "Hey, ki garchas? What are you doing?"
जुन कालिदासको कथा रहेको छ, जुन उनी रुखको हाँगामा बसेर हाँगा नै काटिरहेका थिए र साधु आएर भन्दछन्, हे तिमीले यो के गरिरहेको, किन रुख काटेको? You're going to fall down now, you see. तिमी त्यहाँबाट खस्नेछौ, तिमीलाई यो कुरा थाहा छ? This civilization going to crash very soon. What are you doing? यो सभ्यता चाँडै नै नष्ट हुनेवाला छ, तिमी के गर्दैछौ? Chup! I have PhD. I did my MA in politics. Don't tell me what to do, okay? I know. Get out of me. We don't want this. उनले भन्दछन्, हैन तिमी चुप लाग, तिमी नबोल, मैले यो जुन राजनीतिमा मैले PhD गरेको छु, मैले MA गरेको, मलाई सम्पूर्ण कुरा थाहा छ, तिमी मलाई सिकाउने प्रयास नगर. Okay, what to do? Folly to be wise where ignorance is bliss. त्यसपछि उनले भन्छन्, के गर्नु त? यदि जहाँ मूर्खहरू छन् त्यहाँ ठुला ठुला विद्वानका ज्ञान दिएर के काम त? So sadhu left, and so sure enough, after a few seconds, this Kalidas fall down. Kustu Babaji katarnak, malai sharab diyeko. This Babaji very dangerous. This sadhu, he cursed me. That's why I fall down. त्यसपछि जब कालिदासले रुखको हाँगा काट्दछन्, आफू खस्दछन् र तल रुखमा खसेपछि उनीहरूले सोच्छन् कि ए यो साधुले मलाई पक्का पनि श्राप दिएको हुनुपर्छ, त्यसैले मात्रै म तल खसेको हुँ. You see? And still, even he fall down, you come and you try to, you see, I told you, hey, don't get out from here. And he'll get angry. त्यसपछि पनि वास्तवमा मैले तिमीलाई भनेको हो नि, ल मैले यो कुरा तिमीलाई भनेको थिएँ भन्दाखेरि पनि अझ उनीहरू क्रोधित हुन्छन्, तिमी यहाँबाट बाहिर निस्किहाल. So, similarly, as a Gajendra, in a difficult time, Srila Prabhupada explains in Srimad Bhagavad Gita, we have to take shelter of Krishna. यस्तै यो गजेन्द्रको कथा जस्तै प्रभुपादजीले श्रीमद् भगवत गीतामा भन्नुहुन्छ, हामीले भगवानको सहारा लिनु पर्दछ. And Krishna himself says in Bhagavad Gita, I am the source of everything. Aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate. Iti matva bhajante mam buddha bhava samamritaha. He says those who are very intelligent people, they understand that aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate. यहाँ स्वयं भगवान श्रीकृष्णले पनि भगवत गीतामा बताउनुहुन्छ कि म नै सम्पूर्ण कारणको कारण हो, सम्पूर्ण बुद्धिमान जीवात्माहरू मेरो शरणमा आउँदछन्. And he Krishna says again and again and again. कृष्णले यो कुरालाई बारम्बार बारम्बार पुनः पुनः दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ. There is no truth superior to me. उहाँले भन्नुहुन्छ म भन्दा ठुलो अरू कुनै पनि सत्य छैन. And I am the thread, sutraimani ganayava. I am the thread which maintains everything. म नै त्यो एउटा सूत्र हुँ, अर्थात् त्यो धागो हुँ जसले मैले सम्पूर्णलाई बाँधेको छु. You have to become attached to me. तिमीले ममा केवल आसक्त अर्थात् जोडिनु पर्दछ. Maya asaktamaya parthamaya yunjan madashrayah. Come to my shelter. कृष्णले भन्नुहुन्छ कि तिमी केवल मेरो सहारामा आऊ. I am giving you humanitarian corridor. Escape, come from this fire of kamagni, krodagni, lobagni, all this dangerous fire of material war. म तिमीलाई मानवीय जुन संरक्षित मार्ग दिँदैछु, तिमी केवल मेरो सहारा ल्याऊ, यो काम क्रोध लोभ सम्पूर्ण कुराहरू छोडेर. And he says sarva dharman parityaja mam ekam sharanam raja. Don't wait when war will bombs will start to fall down on your head. कृष्णले भन्नुहुन्छ तिमी धेरै लामो समय युद्धले तिम्रो बमबार टाउकोमा खसुन्जेलसम्म नपर्ख, तिमी केवल ममा शरणागत हो. And even this happening, we have to put two hands up and ask for shelter for that source of everything. यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले दुई हात माथि गरेर भगवानको सहारा गर्नु पर्दछ र उहाँमा निर्भर हुनु पर्दछ. And in Kali Yuga, Krishna namo chintamani rupam namayva namo chintamani rupam Shuddha Nitya Purna Mukta Bhinnatvam Nama Namine. It is explained that holy name, Nama or Namine, they don't different. त्यसैले बताएको छ हरिनाम र भगवानमा कुनै पनि अन्तर छैन. And in Kali Yuga, Kali Kale Nama Avatara. Kali Yuga Kevala Nama Adharana. Harir Nama. Holy name and Krishna non-different. त्यसैले कलियुगमा हरि र हरिको नाममा कुनै पनि अन्तर छँदै छैन. And when somebody has that attachment to Krishna, complete shelter, he will feel cool and peaceful in any situation, actually. यदि कुनै व्यक्तिसँग कृष्णप्रतिको त्यो अनुराग छ भने उसले जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि एकदम शान्त रूपमा बस्न सक्दछ. One devotee was sharing that he got some big disease and some operation and he went in coma. एउटा भक्तले यो अनुभूति बताइरहेका थिए, उनीसँग एकदम भयानक खालको रोग लाग्यो र उनी असहज परिस्थिति हुँदाहुँदै जुन कोमामा गएका थिए. And in coma, this body, which is external, could not cooperate with him. It was like lifeless. But he was still inside. He was still feeling everything. He could hear everyone. He was like in machine inside, but machine not working. But he was sitting and seeing and hearing everyone.
उनी त्यो कोमाको स्थितिमा थिए, उनीलाई शरीरले साथै दिएको थिएन, साथले कुनै पनि अवस्थाबाट उनीलाई सहायता गरिरहेको थिएन, तर पनि उनीले त्यो भित्र जीवात्माको कारण उनीले त्यहाँ के भइरहेको थियो सम्पूर्ण कुराहरू देखिरहेका थिए। And it was such a fever. He had a fever, you know, it was like as if like fire everywhere. उनीलाई एउटा यस्तो प्रकारको ज्वरो थियो कि उनलाई सम्पूर्ण चारैतिर अग्निले छाएको थियो। And then and he just saw this kind of dream, not dream but vision, as if fire everywhere, and in the middle of the ocean of the fire there is one island. उनले त्यो दृश्य देखिरहेका थिए कि चारैतिर अग्नि लागिरहेको थियो, अर्थात् त्यो अग्निको बिचमा एउटा भूमि जस्तो अर्थात् शान्त भूमि देखिरहेका थिए। And he swam to that island in his vision, and he sit down in that only island available there, and he was chanting Hare Krishna, Hare Krishna, and he was feeling cool in spite of fire everywhere. त्यहाँ चारैतिर आगो भएको समुद्र जस्तो वातावरणमा जब उनले बिचमा एउटा भूमि देखे, त्यो भूमिमा गएर उनी बसे र त्यहाँ हरे कृष्ण महामन्त्रको जप गरे। And he took shelter of the lotus feet of Nam Prabhu. त्यसैले उहाँले नाम प्रभुको चरणको आश्रय लिएका थिए। Tvamale sarvadevanam sarvavidhi pradap. He says, this is holy name of the Lord, is Mala. Na? We're praying every day to Mala. Please give us shelter and deliver us from all the suffering. त्यसैले हामीले जुन माला छ, मालासँग प्रार्थना गर्दछौँ कि मलाई हजुरको शरण दिनुस् र मलाई भौतिकताबाट मलाई मुक्ति प्रदान गरिदिनुस्। Tvamale sarvadevanam sarvasiddhi pradam. Tvamale sarvadevanam sarvasiddhi pradamata. Not coming up. In my mind, I repeated this shloka now, but it doesn't want to come up. Because holy name is personal. It's nothing to do external to impress others. त्यसैले मेरो मनमा छ तर बाहिर आइरहेको छैन। यो हरिनाम भनेको भित्री हृदयमा हो, बाहिरी रूपमा बाहिर अरूलाई देखाउनको निम्ति होइन। Tvamale sarvadevanam sarvasiddhi pradamata. Amazing. Tvamale sarvadevanam sarvasiddhi pradamata. Anyway. So, holy name can give you all perfection and protection. त्यसैले हरिनामले विभिन्न प्रकारका सिद्धि प्रदान गर्दछ र हामीलाई रक्षा पनि गर्दछ। And therefore, Srila Prabhupada gave us this holy name. For all world, despite no discrimination, Muslim, Christian, Hindu, come all together, because when danger will come of this Kali Yuga, everybody will be affected. त्यसैले प्रभुपादजीले हामीलाई यो हरिनाम दिनुभयो, कुनै पनि जाति वर्ण धर्मसँग कुनै पनि रूपमा भेदभाव नगरिकन, किनकि वास्तविक दुःख परेको अवस्थामा सम्पूर्णको सहारा यही नै हुनेछ। And that is the magnanimity of the spiritual person, sadhu, because his desire and desire of Lord is the same. That's real unity. This is real, what you call, samatā. त्यसैले साधुहरूको विशेष गुण अर्थात् विशेष दिव्यता समता रहेको छ कि उहाँले कुनै पनि सम्पूर्ण जीवात्मालाई बराबर रूपमा दिनुहुन्छ। भगवान र गुरुहरूको यही नै एउटा विशेष गुण रहेको छ। Because desire of the Lord to bring all his children back from suffering to spiritual world, to external kingdom of happiness. And sadhu, his representative, he gives this knowledge and holy name to everyone without discrimination. त्यसैले भगवानको एउटा मात्रै इच्छा हुन्छ कि सम्पूर्ण यी जीवात्माहरू जुन फसेका छन्, जुन दुःखमा परेका छन्, यिनीहरूलाई उद्धार गर्ने भगवत धाम लिने। त्यस्तै गरी साधुहरूको पनि इच्छा हुन्छ कि भगवानको त्यो इच्छा पूरा गर्नको निम्ति हरिनाम सम्पूर्ण जगतभरि फैलाउने। That's why Srila Prabhupada gave us this real medicine, real vaccination, real aushadhi from this material, fever. You see, bhava roga. This is real medicine. त्यसैले प्रभुपादजीले हामीलाई वास्तविक औषधि प्रदान गर्नुभएको छ, जुन यो भवसागरबाट पार भएर भगवत धाम जानको निम्ति। And he put this his own faith in his books. If you can read books, if you can chant holy name, if you can have association of devotees, even in the midst of mahati trayati mahato bhayat, even among all great miseries, we can cross this very easily. त्यसैले प्रभुपादजीले आफ्नो पुस्तकमा आफ्नो सम्पूर्ण श्रद्धा राख्नु भएको छ। यदि हामीले पुस्तक पढ्यौं, नामको जप गर्यौं, भक्तहरूको संगत गर्यौं भने यो सहाराले हामीलाई भौतिकताबाट मुक्त गराउँदछ। So there's a holy name, chanting holy name, being in association with devotees, take spiritual knowledge, this is real shelter. त्यसैले हरिनाम जप्ने, पुस्तक पढ्ने, भक्तहरूको संग लिने, यसरी हरिनामको सहायताले हामी यो सम्पूर्ण कुराहरुबाट बाहिर निस्कन सक्दछौं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, नाम प्रभु की जय, कलयुग धर्म हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। गौर प्रेमानंदे। It's wonderful prayer of Prahlad Maharaj. He's praying in the same balasya neha pitaram
Nrisimha. So he's saying prayers. He says also one of the prayers, Swasyastu Viswasya Kalakh Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivam Mithoriya Manasya Badram Bhajatat Adhokshaje Avishyatam Numatirap Ahaituki. He says that let all envious people of this world will be pacified. यहाँ प्रहलाद महाराजले एकदमै सुन्दर प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले बताउनुहुन्छ जति पनि ईर्ष्यालु जीवात्मा संसारका तिनीहरू शान्त होउन्। Let their fire will subside, and the only occupation for all living entities would be devotional service to the Lord. Let's all us together to serve the Lord by chanting holy name. त्यसैले प्रहलाद महाराजले बताउनुहुन्छ जति पनि उनीहरूका अग्निरूपी चीजहरू छन् यिनीहरू शान्त भएर जाउन्, हराएर जाउन् र त्यसपछि भक्तिमय गर्ने वातावरण बनोस् साधुहरूलाई र भक्तिको वातावरण बनिराखोस्। So that's why we have to really focus on the main thing, not external things, not just big super pooper temple and structures and different details, because when real challenge will come. त्यसैले हामीले बाह्य रूपमा अर्थात् बाह्य रूपमा देखाउने सजावटी रूपमा ठुला स्ट्रक्चरहरू बनावटीहरू भन्दा पनि हाम्रो मुख्य रूपमा जुन हरिनाम छ यसमा सहारा लिनुपर्छ। We need to fight with and all this illusion with the bullets, and we have 108 bullets. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram. This is the fight inside the heart. जुन यो भ्रम छ यो भ्रम विरुद्ध 108 हामीसँग जुन गोली बारुदहरू छन् यसले युद्ध गर्नुपर्छ हरे कृष्ण महामन्त्रको जपद्वारा। And if we can have everything super wonderful but we don't have bullets, we will be very disturbed. यदि हामीसँग बाहिरी सबै कुराहरू सजावट छ तर हामीसँग यो बुलेट नै छैन त्यसपछि त्यसको के उपयोगिता भयो त? But if we don't have anything but we have this and we have connection and we are all happy to chant together, Bahumilitvam Tat Krishna Gana Gana Sukham Krishna Gana, we are so happy, Susukham Karto, even we have nothing. यदि हामीसँग बाह्य रूपमा केही पनि छैन तर केवल हामीसँग यो हरिनाम छ र यससँग हाम्रो सम्बन्ध छ भने त्यसपछि हामी सबैजना खुसी हुन्छौँ र सबैको सम्बन्ध राम्रो बन्दछ। That's the secret. यो नै एउटा गोपनीयता हो। Anyway, just joke came to my mind, but this is again same thing. यो मेरो मनमा आएको एउटा कुरा हो तर यो वास्तवमा त्यही कुरा हो। It's all thing. People say, Prabhuji, you telling the same old jokes but very relevant. भन्ने गर्छन् भक्तहरूले प्रभुजी हजुरले त्यही पुरानै जोक्सहरू फेरि भन्नुहुन्छ तर त्यो कुरा एकदम वास्तविक हुन्छ। Same kahani about Gajendra, same sarvadharman parityajaya, same Hare Krishna, anything new? तपाईले जहिले पनि त्यही गजेन्द्रको त्यही लीला, तपाईले त्यही हरे कृष्ण महामन्त्रको त्यही कथाहरू के नयाँ कुरा छ? But this is old truth. तर यो सम्पूर्ण कुराहरू वास्तविक सत्य हुन्। Which all world doesn't want to accept. तर यो सम्पूर्ण संसारले यो कुरा स्वीकार गर्नै चाहदैन। One sadhu was sitting under the tree and he was chanting Hare Krishna, Krishna Krishna. No, another one. Actually, one impersonalist guy was sitting and chanting Soham, 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 I am God, and this very famous impersonal mantra, Soham. एउटा निर्विशेषवादी एक ठाउँ रुकमुनि बसेर उनीहरूले सोहम सोहम अर्थात् म भगवान हुँ भन्ने जपिरहेका थिए। And then devotee from Buddhinal Canto came and said, hey, I heard in Srimad Bhagavatam that this is wrong mantra. त्यसपछि बुढानी कण्ठबाट एकजना भक्त जानुहुन्छ र त्यहाँ भन्नुहुन्छ ए यो तिमीले यो गलत मन्त्र जपिरहेका छौ। I'll give you another mantra. तिमीलाई म अर्को मन्त्र दिन्छु। No. That Swamiji from that particular organization was very nice. He had very nice dariwala and he has same cloth like you. त्यसपछि हैन त्यो व्यक्तिले भन्छ हैन म तपाईबाट मन्त्र लिदिनँ किनकि कुनै एउटा संस्थाबाट ठुलठुलो दारीवाला साधु तपाईको जस्तै लुगा लगाएको व्यक्तिबाट मैले एउटा मन्त्र लिइसके। उहाँलाई सम्मान दिनुपर्छ। That's why I cannot reject that. I'll chant Soham. And then devotee said, okay, you chant, but can you add something? Just add, because when you're putting ghee in the khichdi, it become better. You add. उनले भन्दछन् हैन म जप्दिन भन्छन्, म तपाईको सहारा लिदिन, म पुरानै गुरुको सहारा लिन्छु भन्छन्। त्यसपछि जुन बुढानीकण्ठबाट गएको भक्तले भन्छन् हैन तिमी त्यसमा एउटा कुरा थप मात्रै घटाउने हैन, जस्तै खिचडीमा घिउ थप्यो भने जति मिठास बढ्छ त्यस्तै गरी एउटा थप मात्रै। And he said, you add da, just da. Soham ठीक छ, you add da. Okay, this is also good sadhu. Very nice. त्यसपछि ती भक्तले भन्छन् ठीक छ तिमीले सोहम जपिरहेका छौ त्यसको कति दा मात्रै थप नि त, दा थपेपछि दा सोहम जप भनेर भन्नुहुन्छ। Because I have been in your temple in Buddhinal Canto, such a beautiful Radha Krishna. So I like you also. त्यसपछि Okay, he started to chant da soham, da soham, da soham, da soham. I am the servant.
त्यसपछि ती व्यक्तिले भन्छन् म पनि बुढानीकण्ठ मन्दिरमा आएको छु, त्यहाँ एकदम सुन्दर राम्रो ठाउँ छ, त्यसैले तिमीलाई पनि सम्मान गर्छु भन्छन् र उनले दासो हो, म भगवानको सेवक हुँ, म सेवक हुँ भनेर। And next day that dariwala sadhu from another organization, hey, who changed my mantra? Nonsense. त्यसपछि ती पुरानै जुन दारीवाला बाबा थिए तिनले चाहिँ मेरो शिष्यलाई यहाँ कसले अर्को त्यो मन्त्र बदलिदियो, मेरो वास्तविक मन्त्र किन यिनीहरूले चेन्ज गर्यो? What to do, Swamiji? त्यो पनि राम्रो मान्छे. So Nepali people, Hindu people like this, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, everything ठीक है. त्यसपछि जुन त्यो जपिरहेका व्यक्ति थिए उनीहरूले भन्छन् गुरुजी होइन ती व्यक्ति पनि राम्रा छन्, त्यो पनि राम्रो यो पनि राम्रो, जस्तै नेपालीहरूले हिन्दूहरूले भन्ने गर्छन् यो पनि ठीक छ त्यो पनि ठीक छ। That sadhu dariwala also took strategy. Okay, I also will add you some ghee. You say sa, add sa. त्यसपछि ती व्यक्तिले फेरि भन्छन् ल ठीक छ तिमीले दासोहम जपिरहेका छौ, त्यसपछि उनीहरू अगाडि सा अर्थात् सदा सोहम, म सदैव भगवान, त्यो सदा सोहम, सदा सोहम, सदा सोहम अर्थात् म सधैँ भगवान हुँ, म भगवान हुँ भन्ने बुझाउँदछन्। And next morning again Bhakta was going with Harinam, hey, who changed my mantra? Dari Babaji, राम्रो Babaji, what to do? He gave me more masala, what to do? त्यसपछि जब ती भक्त माला जप्दै त्यो बाटोमा जान्छन् फेरि हेर्छन् कि त्यो मन्त्र बदलिसकेको छ, अनि उनले सोच्छन् त्यो कसले फेरि यो मन्त्र फेरि कसले बदल्यो, फेरि उनले भन्छन् हैन राम्रो। Okay, you put more da and you become dasoham, dasoham, you are servant of the servant. त्यसपछि ती भक्तले भन्छन् ल ठीक छ तिमी त्यसमा त्यसपछि थप मात्रै पनि नघटाऊ, दासोहम अर्थात् म सेवकको पनि सेवक हुँ, सेवकको पनि सेवक हुँ भनेर तिमी जप। So in this eternal competition between Mayavadi and Krishna Bhaktas going all sada soham or dasoham, what do you want? It's your choice. त्यसैले यो निर्विशेष अर्थात् मायावादीहरू र कृष्ण भक्तहरूमा यो नित्य रूपमा चलिरहने युद्ध हो। त्यसैले हामी सदा सोहम अर्थात् दासोहम, हामी दास बन्ने कि हामी भगवान जस्तो बनेर बस्ने, यो हाम्रो निर्णय हो। But if you really want to understand and to open your mind and understand really what is this, we need this torchlight of knowledge and holy name. तसर्थ वास्तविक रूपमा हामी के हौं र हाम्रो मार्ग के हो भन्ने थाहा पाउनको निम्ति यो दीप अर्थात् बत्तीको आवश्यकता पर्दछ, त्यो केवल हरिनाम हो। By chanting holy name we can get purity of mind, and after many lifetimes of punya dvandva moha nirmukta bhajate mam dridabhrataha, Krishna says, then when illusion over you understand that you are my servant and you will do my bhajan. त्यसपछि हाम्रो मनको शुद्धता हुनेछ हरिनामको सहारा लिएर, र वास्तविक रूपमा हाम्रो आफ्नो अस्तित्व थाहा पाउनेछौँ र हामीहरू अघि बढ्नेछौँ। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, नाम प्रभु की जय, गौर प्रेमानंद।